पश्चिम बंगाल के 21 लाख श्रमिकों को बकाया राशि 21 फरवरी तक उनके खाते में जमा हो जाएगा, कहना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के रेड रोड स्थित BR अम्बेडकर प्रतिमा के सामने केंद्र से विभिन्न योजनाओं के बकाया राशि की मांग को लेकर 48 घंटे के धरना पर बैठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ममता बनर्जी ने धरने के दूसरे दिन यानी कि अंतिम दिन मंच से यह ऐलान किया कि 21 फरवरी तक अगर केंद्र सरकार बकाया राशि के पैसे नहीं देती है तो वह खुद राज्य सरकार के फंड से राज्य के 21 लाख श्रमिकों के खाते में 21 फरवरी तक पैसे भेज देंगी। साथ में उन्हें यह भी कहा कि वह भाजपा से भीख नहीं मांग रही है और ना ही उन्हें कोई भीख चाहिए। वह कार्य के पैसे मांग रही है, मेहनत के पैसे मांग रही है। वह पैसा जो 21 लाख मजदूरों ने केंद्र के विभिन्न योजनाओं में मेहनत किए थे, उनके मेहनत के एक पैसा केंद्र ने नहीं दिया। ममता के इस ऐलान पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि अगर उनके पास पैसे थे तो वह पैसों के लिए इतना नाटक ड्रामा क्यों कर रही थी। वह पैसे पहले भी दे सकती थी। आखिरकार चुनाव नजदीक आते ही उनको पैसे देने की अचानक से कैसे इच्छा जाग गई। वहीं ममता के इस बयान पर CPM नेता सुरजन चक्रवर्ती ने कहा कि ममता का यह बयान स्पष्ट करता है कि उनके पास पैसे थे, उन्होंने पहले पैसे से जुगाड़ कर लिया था। उन्होंने साल 2 साल से श्रमिकों को क्यों नहीं दिए, उनको पैसे के लिए इतना इंतजार करवाया, पैसे के लिए उनको क्यों भ्रम में रखा, क्यों भटकाया। इससे यह साबित होता है कि वह इन पैसों को जमा कर उनका इंटरेस्ट खा रही थी। अब जैसे ही चुनाव सामने आया तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए श्रमिकों को उनके बकाया राशि देने की घोषणा कर दी, वह भी राज्य सरकार के फंड से। केंद्र भी यह बार बार कह रही थी कि उन्होंने राज्य सरकार को पैसे दिए हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही तृणमूल का एक और दब का चप शुरू हो गया। वोट बैंक बनाने के लिए राज्य के 21 लाख श्रमिकों को उनके बकाया राशि भुगतान करने के लिए घोषणा कर दी, वो भी राज्य सरकार के फंड से उनके खाते में चला जाएगा। हम बताते चले कि 7,000 करोड़ रुपए बकाया होने का दावा कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी ने पार्टी विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और मनरेगा कार्यकर्ताओं के साथ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। उन्होंने कोलकाता में भी राजभवन के बाहर 5 दिन तक धरना दिया था। ममता ने उस समय कहा था कि यदि केंद्र सरकार 1 फरवरी तक राज्य का बकाया नहीं चुकाती है तो मैं 2 फरवरी से कोलकाता में धरना दूंगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से धरना में शामिल होने का आग्रह किया था। उन्होंने दावा किया था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित केंद्र की कई योजनाओं के मद में राज्य का 7,000 करोड़ रुपए बकाया है। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd mile Civic Road, near Vigor Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. কোন ক্যাগ রিপোর্টে চুরি ধরা পড়ে গেল যে এই মমতা সরকার, এই মমতা ব্যানার্জির সরকার, এই TMC সরকার বাংলার মানুষের 1,95,000 কোটি টাকা চুরি করেছে। এখন আপনার মনে হচ্ছে যে 21শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে টাকাগুলো আপনি দিয়ে দেবেন? তাহলে এতদিন ধরে এই নাটকগুলো করছিলেন কেন? এতদিন ধরে নাটক তো আপনারা করছিলেন, সেটা তো আমরা তো জানি আপনি কতটা মিথ্যেবাদী। এবং বাংলার মানুষকে আর যদি আপনি 12 বছর 13 বছর কাজ করতেন তাহলে এই নাটকটা আপনাকে করতে হতো না। আপনি কাজও করেননি। আজকে কেন্দ্র সরকারের যে যোজনার টাকা গরিব মানুষের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাঠিয়েছেন সেগুলো চুরি করেছেন, আর তারপরে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। সত্যিটা তো সামনে চলে এলো। রাজ্য সরকার এই টাকাটা এবার রাজ্য সরকার যে টাকাটা দেবার কথা বলছে সেই টাকাটা হচ্ছে 1,95,000 কোটি টাকার চুরির টাকা। ওটাই তো আমি বলছি যে ক্যাগ রিপোর্টে তো ধরা পড়ে গেছে। এখন উনি যে কথাগুলো বলছেন ওগুলো নিয়ে আবার করে একটা কনফিউজ করার চেষ্টা করছেন যে অ্যাজ ইফ রাজ্য সরকার টাকাটা দিচ্ছে। রাজ্য সরকার টাকা দিচ্ছে না,
টাকাটা যেটা চুরি করেছে এই 1,95,000 কোটি টাকা, এটা কেন্দ্র সরকারের টাকা, যেটা মমতা ব্যানার্জি চুরি করেছে, মমতা ব্যানার্জির সরকার চুরি করেছে। এখন চাপে পড়ে সেখান থেকে টাকাটা দিচ্ছে, কিন্তু আপনাদের টাকা নেই, টাকা নিয়ে আপনারা করেন। আপনারা ভাতা দিতে পাচ্ছেন না, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, হ্যান্ডিক্যাপ ভাতা আপনারা দিতে পাচ্ছেন না। আপনার ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের টাকা থেকে আজকে ডায়মন্ড হারবার মডেলকে টাকা দিতে হচ্ছে, হাজার হাজার টাকার বার্ধক্য ভাতা সিনিয়র সিটিজেন্সদের। আপনি আবার টাকা পেয়ে গেলেন, কি পিসি সরকারের ম্যাজিক নাকি? হঠাৎ করে আপনি টাকা পেয়ে গেলেন। এই টাকাটাই হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের টাকা, এবং সেটাই উনি আজকে আবার ঘুরিয়ে বলছেন যে আমরা টাকাটা দিয়ে দেবো। এটাই তো উনি রাজনীতি করেন। সামনে লোকসভা, মানুষ খেপে উঠেছে, ফুঁসছে, তৃণমূলের দুর্নীতির এগেনস্টে মানুষ সমস্ত বুঝে গেছে আসলে এই ভদ্রমহিলা কি এবং তার সরকারটা কি কি লোক দিয়ে উনি এই সরকারটা চালাচ্ছেন, এটা বাংলার মানুষ বুঝে গেছে। আবার করে নতুন ভাবে কনফিউজ করতে হয়। চুরিটা হয়ে গেল, বঞ্চনা হয়ে গেছে, মানুষ নিচ্ছে না, পা ভাঙলো 21-এর আগে মানুষ নিল না, মাথা ফাটলো 2 দিন আগে ভাবলো নেবে, নিচ্ছে না। কিছু তো একটা করতে হবে লোকসভার আগে, কারণ মানুষ তো ফুঁসছে। মানুষ বুঝে গেছে এই সরকার, টিএমসি সরকার ছড়ে দেশ।